السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي التلاميذ، تلاميذ السنة الثانية متوسط، لغة فرنسية، صفحة 36 من الكتاب و 37 deuxième année moyen. Soyez les bienvenus mes élèves de deuxième année moyen. On verra la page 36 et 37 du livre. Projet 2. Projet 1, séquence 2. Ne conjuguons au passé simple verbe du premier et deuxième groupe. Je l'ai. Il y a longtemps, dans une forêt, un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait chaque soir au marché. Il y a longtemps, c'est la formule d'ouverture d'un conte. نبدأ بها القصة. هنا عندنا المقدمة، l'introduction. كيفاش عرفناها؟ عندنا la formule d'ouverture. Les verbes sont conjugués à l'imparfait. مقدمة تاع الكونت أو البداية تاع الكونت نديرو les verbes à l'imparfait. Un pauvre bûcheron coupé a été, du bois qu'il vendait a été, chaque soir au marché. هنا المقدمة عندنا les verbes sont conjugués à l'imparfait. نشوفوا العرض نتاع القصة. Un jour sa cognée se détacha brusquement du manche. Plouf, elle tomba dans la rivière. ذات يوم la cognée نتاعو تكسرت والفأس نتاعو اللي هي la cognée تنحت من المانش وطاحت في النهر اللي هو la rivière. كنا قرينا مع بعض هذا القصة. نشوفوا هنا les verbes sont conjugués au passé simple. لاحظوا هنا عندنا l'imparfait مقدمة والعرض نديرو passé simple. أي قصة نبداوها بالimparfait المقدمة نتاعها والعرض نتاعها نديرو le passé simple. Un jour sa cognée se détacha. العرض قلنا نعرفوه بان jour ولا soudain ولا هاد العبارات هذو يبينوا العرض نتاع القصة. Un jour, sa cognée se détacha brusquement du manche. Plouf, elle tomba dans la rivière. Le verbe détacher هنا au passé simple. Le verbe tomber est au passé simple. Tout à coup surgit, on ne sait d'où, un petit vieux à barbe blanche. نتعرفوا على le passé simple. Le verbe tomber, er, au passé simple. هنا عندنا le verbe tomber premier groupe يخلص er. On le conjugue au passé simple مع جميع الضمائر. Le verbe tomber avec tous les pronoms. عندنا je, tu, il, elle, nous, vous et le elle avec s. Je tombais ai. Tu tombais as. Tu tombas as. Il ou elle on tomba a. نستعمل il أو elle ou bien on tomba a. Nous tombâmes. Vous tombâtes. Il ou elle au pluriel tombèrent. C'est le premier groupe. Le verbe surgir au passé simple, c'est le deuxième groupe. Je surgis is, tu surgis is, il ou elle surgit était, ne surgîmes IMES. Vous surgite, il ou elle surgir. ملاحظة هنا عندنا premier groupe نشوفوا في النولفو عندنا شابو فوق الأ وعندنا في deuxième groupe شابو فوق الإي. في النولفو والإيل avec elle au pluriel نديرو شابو فوق الإي. Le passé simple. Le passé simple de l'indicatif est un temps du passé. هو ماضي. Tous les verbes du premier groupe ont les mêmes terminaisons. كل الأفعال تاع premier groupe عندهم نفس les terminaisons. عندنا sujet أو les pronoms عندنا terminaison.
مع جو نديرو ا اي مع tu نديرو ا اس il ou elle ou bien on نديرو ا nous am vous at il ou elle er هذو لي تيرمينيزون نلقاوهم في الافعال تاع بروميي جروب sujet et terminaison هنا نشوفو دوزيام جروب ضمائر les pronoms les terminaisons النهاية نتاع le verbe je ندير es tu es il ou elle on était nous im vous êtes il ou elle avec s ir هنا premier groupe يكون عندنا le verbe à l'infinitif نحو ال er مثلا نشوفوا le verbe tomber نحو ال er يكون à l'infinitif quand on le conjugue كي نصرفو نحي ال er وندير لي تيرمينيزون حسب السوجي او حسب لي برونون اللي طاوهم منا نفس الشيء الدوزيام جروب هنا عندنا سورجير نحي اي er ونعوض لي تيرمينيزون تاعي هادو ندير لي تيرمينيزون حسب لي برونون هنا تتغير لي تيرمينيزون يتغيروا بروميي جروب يخلصوا بالا دوزيام جروب يخلصوا بالاي Activité, première activité, je relie le verbe au pronom personnel qui convient puis je l'ai. أربط الضمير مع الفعل المناسب. Elle هنا راهي au pluriel. Elle نشوفوا le verbe conjugué au pluriel. Elles parlèrent. Il singulier parla. À la terminaison. Nous parlâmes. Tu parlas à S. Vous parlâtes. هنا لازم تحفظوا الباسي سامبل وتشوفوا التصريف نتاعو مع لي برونون نشوفوا دوزيام جروب elle avec S finir IRENT il singulier troisième personne du singulier fini était nous finîmes tu finis es هنا il درنا était tu نديرو es vous finîtes deuxième activité je lis puis je complète le tableau avec mon ou ma camarade أتمم الجدول مع صديق أو صديقة Le prince ramassa la chaussure de Cendrillon. La reine porta une couronne sur la tête. Soudain, une grenouille bondit sur le sol. Le prince grandit et réussit à monter à cheval. Nous écoutâmes la belle histoire du bûcheron. Tout à coup, les deux sorcières commencèrent à suivre la princesse. طاولنا un tableau اللي هو الجدول ونديروا الأفعال في مرتبة le verbe و son infinitif نعطو son infinitif هنا les verbes نجيبوهم يكونوا مصرفين نحطوهم في الجدول ونديروا الانفينيتيف تاعهم يعني كي يكونوا غير مصرفين ونديروا واش من الجروب J'ai la première phrase, le prince ramassa. Le prince ramassa la chaussure de Cendrillon. Ramassa نديرها في مرتبة le verbe. ramassa. لو كان نشوفو son infinitif كي يكون غير مصرف نديرو ramasser la terminaison er. Son groupe c'est premier groupe. Deuxième phrase. La reine porta une couronne sur la tête. Le verbe les rois porta, le sujet la reine.
نديرو le verbe في الجدول porta. Son infinitif, l'infinitif نتاعو porter er هنا يكون غير مصرف. نقولوا l'infinitif كي يكون الفعل غير مصرف n'est pas encore conjugué. هنا il est conjugué هنا نرجعوه غير مصرف. Portant le verbe porter er, c'est le premier groupe. عندنا er. Bandit. Troisième phrase. Soudain, une grenouille bondit sur le sol. تقفز, le verbe bondir. Là, il est conjugué avec le sujet. Bondit, était, au passé simple. Le verbe bondir, نديرو في المرتبة تاع le verbe. Son infinitif n'est pas conjugué, نقولو bondir. Bondir, c'est le deuxième groupe. Le prince grandit et réussit à monter à cheval. On a le prince sujet, grandit et réussit. On a deux verbes. Grandit, était, réussit, était. On a le verbe grandit et le verbe réussit. شوفوا leur infinitif, l'infinitif تاعهم يولي grandir, grandit تولي grandir, réussit تولي réussir. C'est le deuxième groupe. Nous écoutâmes la belle histoire du bûcheron. Le verbe écouter, نسمع. هنا راه au passé simple. Nous écoutâmes, درنا ام علاه عندنا nous. Nous écoutâmes la belle histoire du bûcheron. Le verbe écouter. C'est le verbe écoutâmes. Son infinitif qui يكون غير مصرف نقولو écouter. ER à la fin. La terminaison ER. هنا مصرف كيكون في الجملة مصرف. هنا غير مصرف. Il n'est pas conjugué. C'est l'infinitif نتاع le verbe écoutant. C'est le premier groupe. قلنا premier groupe يخلص ER. Tout à coup, les deux sorcières commencèrent à suivre la princesse. Commencèrent, la terminaison R, عندنا الجمع, les deux sorcières. اللي نعوضوهم ب L avec S. إذن نديرو commencèrent. Son infinitif commencer. Et le groupe, c'est le premier groupe. Joue la troisième activité. J'écris la forme du verbe qui convient. اكتب la forme يعني تصريف الفعل المناسب. هنا راهم عندنا فعل مصرف بطريقتين وحنا نختاروا الفعل المناسب حسب السوجي اللي طوهلنا. بين قوسين entre parenthèses عندنا ديسيدا وعندنا ديسيدا. هنا ديسيدا تخلص ا وهنا ديسيدا تخلص اس. حنا نتوما التلاميذ الا كنتوا حافظين الكونجوغيزون تعرفوا تختاروا اي فعل او اي تصريف ديروا حسب لو سوجي. عندنا لو روا اللي نعوضوا بإيل ديسيدا ou bien ديسيدا افيك اس. قلنا ديسيدا افيك اس نديروها للتو. حنا السوجي ماهوش تو هو لو روا. نختاروا اجابه هذه لو روا ديسيدا ونحوا القوسين. نتوما تعاودوا تكتبوا الجمله تاعكم وتنحوا هاد لي بارونتيز وتكتبوا الفعل الصحيح. Le vieux à barbe blanche sur G et S sur G était. Le sujet اللي هو le vieux à barbe blanche نقدر نعوضو بإل
واش قلنا il تخلص في الباسي سامبل الترمينيزون تاع il ولا ال عندنا ايتي. اذا نختار هذه هي الاجابه الصحيحه، ما نديرش اي اس نديروها لتو. وهنا عندنا لو فيو اللي نعوضوه بإيل. الإجابة الصحيحة اللي هي هذه. إيدا لو فيرب إيدي مساعدة، يساعد. إيدا à la fin terminaison A، وهنا la terminaison AI. la terminaison في الباسي سامبل تاع AI نديروها مع جو. la terminaison A نديروها مع il ولا elle. نشوفوا لو سوجي. le vieux à barbe blanche اللي نعوضو بإل نختار إيدا. هذه هي الإجابة الصحيحة. terminaison A و AI قلنا نديروها مع جو، ما عندناش سوجي اللي هو جو. إيدا لو بوشرون honnête. soudain فجأة. soudain le petit lapin bondit. عندي إيتي وعندي بوندي إس. إس نديروها مع تو، و إيتي قلنا نديروها مع إل ولا آل. لو بيتي لابان الأرنب الصغير اللي هو نقدروا نعوضوه بإل، عندنا لو بيتي لابان بوندي نديرو الإجابة الصحيحة بوندي إيتي. bondit très vite et poussa, ou bien poussa avec S, un cri. donc هنا واش نختار؟ مازلنا نهضروا غير على الأرنب اللي هو نعوضوه بإيل. بوندي يقفز. اخترنا الإجابة الأولى اللي هي إيتي. دوكا عندنا لو فيرب بوسي. بوسا à la terminaison. هنا لو فيرب بوسي بروميي جروب A، وعندنا AS. قلنا AS و باسي سامبل نديروها مع لو برونون تو. الإجابة الصحيحة هي بوسا A. un jour خديجة trouva، وعندنا trouver pardon عندنا trouver وعندنا trouva un trésor dans son jardin. ذات يوم خديجة تجد تريزور كنز في الحديقة نتاعها. تروفا هنايا تروفي اي كي تكون عندنا اي و باسي سامبل نديرو لو برونون جو، وهنا عندنا لا تيرمينيزون نديرو لو برونون il ولا ال. خديجة نعوضوها بال. الإجابة الصحيحة هي الثانية تروفا. Très bien. Quatrième activité. J'écris les verbes entre parenthèses au temps qui convient. نكتب الأفعال مع الزمن المناسب. J'écris les verbes entre parenthèses الأفعال اللي بين قوسين au temps qui convient. الزمن المناسب. Autrefois, dans un pays très lointain, vivait une belle petite princesse. Autrefois, c'est la formule d'ouverture. مقدمة تاع القصة. Vivre هنا le verbe vivre راه à l'imparfait. قلنا المقدمة تاع القصة نديرو les verbes à l'imparfait. Elle était malheureuse car elle n'avait pas d'amis. Un jour هنا كملنا المقدمة جينا للعرض. Un jour en sortant dans le jardin. في العرض قلنا الأفعال ما نديروهمش à l'imparfait نديروهم au passé simple. إذا الزمن المناسب هنا واش طاولنا أفعال نديروهم au passé simple. المقدمة قلنا نديرو l'imparfait. كي نجو للعرض نتاع الكونت أو القصة نديرو passé simple. Un jour en sortant dans le jardin elle trouva نديرو نحو ER ونديرو الأ في بلاصة ER. علاه عندنا لو برونون elle.
une petite tortue et lui demandait, et lui demanda de devenir son ami. Après quelques années, la tortue grandit et finit. عندنا grandir عندنا finir. نحو les parenthèses اللي هما القوسين ونصرف الأفعال تاعي au passé simple. Finir par se sauver du royaume, la jeune fille et sa mère cherchaient. واش تولي au passé simple. La jeune fille et sa mère عندنا جمع elle avec s نعوضوهم ب elle avec s نديرو cherchèrent. La terminaison R. Cherchèrent partout, mais elles ne la trouvèrent pas. Toujours مع الجمع, مع le pluriel, la terminaison de troisième personne du pluriel. نحاول نكتب الأفعال في ورقة, ما عندناش مكان في الكتاب. Un jour, en sortant dans le jardin, elle trouvait. Trouver à l'infinitif. Passé simple, تولي مع elle تولي trouva. Au passé simple. Une petite tortue et lui demandait تولي toujours مع le pronom elle. Demanda au passé simple. Il y a aussi le verbe grandir et finir. Grandir et finir. Passé simple. واش يولي نشوفوا لو سيجي اللي عندنا. Après quelques années, la tortue اللي هي نعوضوها ب elle نديرو grandit était. Et finir toujours مع le sujet اللي هي la tortue نديرو finir était. Au passé simple. Grandir, grandit. Finir, fini, était. Et sa mère, la jeune fille, sa mère cherchait, نشوفو واش نديرو le verbe chercher au passé simple. واش يرجع هنا راه à l'infinitif غير مصرف نصرفوه au passé simple. تولي مع الجمع cher, cher. ENT. R, ENT. On a le verbe chercher et le verbe trouver. Le verbe trouver à l'infinitif. يرجع au passé simple, trouvèrent. هنا لي فيرب على الانفينيتيف صرفناهم في الباسي سامبل. يعني لو طون اللي درناه في هاد لو كونت درنا لو باسي سامبل والكونجيغيزون كانت حسب لو سوجي اللي طاوهولنا. فوالا. Cinquième activité, je complète les phrases suivantes. J'emploie les verbes conjugués au passé simple. هنا je complète أتميم الجمل الآتية. J'emploie des verbes conjugués au passé simple. استعمل les verbes conjugués au passé simple. يكونوا مصرفين في الباسي simple. الزمن البسيط.
أول جملة la princesse attendait son père c'est alors. هنا النهاية هذه نتاع الجملة نتوما ديروها من خيالكم. La princesse attendait son père c'est alors que هنا دارونا الفعل في l'imparfait ونكملوه بالباسي سامبل. La princesse attendait son père c'est alors que surgit une sorcière. Le verbe surgir درتو au passé simple. Sarah et Mehdi jouaient dans le jardin. Soudain, on sonna à la porte. Le verbe sonner, درناه au passé simple, sonna. La petite fille se promenait dans les bois quand tout à coup se trouva en face d'un loup. أنا هذه هي الأفعال اللي استعملتها أو تكملة الجمل اللي استعملتها وانتوما من اختياركم. وشنو هي les verbes ديروهم au passé simple. Le roi chassait chaque jour dans la forêt. Un jour, il rencontra une vieille femme. Rencontra. Le verbe rencontrer درناه au passé simple. Tu dis ce qui vient changer le cours de l'histoire, l'élément perturbateur. هنا l'élément perturbateur هو العنصر المغير للقصة. Tu dis ce qui vient changer. القصة هنا واش اللي غيرها، واش من العنصر اللي خلى القصة تتغير. عندنا la formule d'ouverture autrefois، هذه المقدمة. وهناك تغيرات في الأفعال أو أشياء في القصة تغيروا بهذه العناصر. un jour ولا soudain ولا tout d'un coup ولا المهم كي تلقاو هذو في العرض هما العناصر اللي غيروا القصة. هنا عندنا un jour بالك تلقاو soudain. أي عنصر من هذو هما اللي غيروا القصة. Les éléments perturbateurs qui changent le cours de l'histoire, ce sont un jour ولا soudain ولا tout à coup ولا المهم هذو هما العناصر اللي غيروا القصة. وش نقول لكم، ربي ينجحكم وربي يوفقكم وإن شاء الله تخدموا في الاختبارات بما أنكم كملتوا الفروض. موفقين أبنائي. ما نقول لكم غير اجتهدوا وراجعوا وربي معاكم وربي ينجحكم. إلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.